बांग्लादेश रे आउ जणे हिंदू को हत्या उद्यम दीपू दास अमृत मंडल परे खोकन दास आक्रमण परे जियंता जाली हत्या उद्यम जीवन विकल रे पोखरी को डेई रक्षा जीवन रक्षा करिसंती खोकन दास। खोकन को अवस्था वर्तमान गुरुतर अछि। शरीर अनेक अंश जली जाइछि। ढाका मेडिकल कॉलेज रे आउ हॉस्पिटल जो अछि ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से वर्तमान खोकन को चिकित्सा चली आउ ये घटना दर्शाउछि जे केमिति बांग्लादेश रे संख्या लघु केते असुरक्षित रहिसंती। हिंदू माने जो संख्या लघु अछंती सेमानकु जानी सुनी टार्गेट करा जाउछि आउ चुप बसिछंती यूनुस सरकार काहेकि ना गोटे परे गोटे खबर सामना को आसुछि केमिति संख्या लघु हिंदूंको उपरे आक्रमण चलिछि। दीपू दास को कथा में देखौतलु तमाम सप्ताह धरि की पूर्व हेलानी एवं सेतिरे बांग्लादेश जळिथिला त्रिपुरा रे होछि आ भारत रे विरोध भी हेइथिला एवं दीपू दास को परे अमृत आउ एबे आउ जनको ना से तालिका रे जोड़ी गलानी। तेणु बांग्लादेश रो सरियतपुर जिल्लार खोकन दास गत बुधवार निज औषध दुकान बंद करी घर को फेरुतबा बेले तांको उपरे संघबद्ध आक्रमण होइतिला। तांको रास्ता रे छुरी रे आक्रमण करथिले परे मुंड को आघात करथिले। एहा परे पेट्रोल ढाली शरीर रे निया लगाई देथिले। केते बर्बरतार सहित वर्तमान खोकन को वर्तमान तांको निया लगे दिया जाइछि जियोंता जालिबा को उद्यम करा जाइछि। तेणु एक खबर निश्चित भावे विचलित करूछि जे केमिति बांग्लादेश रे वर्तमान संख्या लघुंकर स्थिति अछि। समा अन्य जो बांग्लादेश रे जो संख्या लघु माने अछंती तांको मनरे वर्तमान कोवळ्या भय थिबो कोवळा से माने बाहर को बाहरतबे सेने की भी गोटे चिंता प्रकट करा जाउछि। काहेना निकट रे जो पोखरी थिला से पोखरी को से जीवन विकल रे डेई पड़िथिले आ जेहेतु पोखरी को डेई पड़थिले तांको जीवन रक्षा होइछि सत किंतु निया रे तांको शरीरर अनेक अंश पड़ी जाइछि। खोकन को पत्नी कहिसंती से काहाकू क्षति पहुंची नांती जानी सुनी हिंदू मानकू टार्गेट करा जाउछि। काहेना पूर्वरो जो अमृत को आक्रमण कराइथिला कुहा जाउथला जे से काळे तांकर ट्रैक रिकॉर्ड होउछि माने गुंडागर्दी थिला। पूर्वरो जो दीपू दास थिले तांको को अभियोग करा जाउथला जे से काळे किछि गोटे अरुचिकर मंतव्य देथिले किंतु वर्तमान जो खोकेश को ऊपर जो खोकन को ऊपर जो आक्रमण होइछि तांको पत्नी को कहिबा कथा जे तांकर कोनोसी भी से काहा को क्षति पहुंची नाहंती किंतु हिंदू मानकू टार्गेट करा जाउछि आ न्याय मागिछंती खोकन को पत्नी। गत 2 सप्ताह मध्य रे बांग्लादेश रे हिंदू को ऊपर यह तृतीय मरणांतक आक्रमण। बांग्लादेश रे गत डिसेंबर 18 तारिख रे दीपू चंद्र दास को अति निर्मम भावे हत्या कराइथिला। घटना को यह भितरे 2 सप्ताह बीतिथिबा बेले दीपू को परिवार को भेटिछंती न्यूज 18 प्रतिनिधि पल्लवी घोष। से दिन केमिति थिला घटना आ हिंदू माननको किभଳି टार्गेट करा जाउछि से नै गणमाध्यम सामना रे सबु खोली कहिछंती दीपू को परिवार लोके। परिवार कहिछंती जे पुलिस चाहितिले दीपू को बंचाई परिथांता हमकु न्याय दरकार। बांग्लादेश रे हिंदू माने आदौ सुरक्षित नाहांती बोली कहिछंती दीपू को परिवार काहेकि ना दीपू दास को जबळा भाबरे मारपीट करा गला परवर्ती समय गछरे टांगी जाली दिया गला ताहा सारा कहि परिबा बांग्लादेश नुह भारत नुह सारा विश्व रे चांचल्य खेलैतिला। আমরা তো জানতে পেলাম রাত্রি বেলায় যে যেটা ভিডিও বার হয়েছে দেখাচ্ছে কি পুলিশ স্টেশনে দীপু বসে আছে। না এটা প্রথম একটা হচ্ছে দীপু যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত এই ফ্যাক্টরিতে দীপুর প্রমোশন হয়েছিল সুপারভাইজারে। তো সুপারভাইজার প্রমোশন তার সাথে যে সহকর্মী চাকরি করত ওরা এটা মেনে নিতে পারছিল না মানে হিন্দু ছেলে দেখে আর কি যে হিন্দু ছেলে প্রমোশন হবে আমাদের প্রমোশন হলো না মুসলমান ছেলেরা এটা নিয়ে ভিতরে কথা কাটাটি হয়। তো কথা কাটাটি হওয়ার পরে তখন এখানে যে গার্মেন্টসের উপরস্থ যে কর্মকর্তা আছে সেটা মেনটেন করে নাই। মেনটেন না করে ওই কারণ তো অন্য দেওয়া হচ্ছে না কারণ দেওয়া হচ্ছে যে না তো কারণটা কি ওটাই কি দীপুকে একটা হিন্দু বলে টার্গেট করা হয়েছে। হ্যাঁ মূল উদ্দেশ্য তো একটাই মূল উদ্দেশ্য একটা হিন্দু বলেই যে আমরা পদোন্নতি পাইলাম না সেটা ঠিক। এখন অনেক এরকম হয়েছে হিন্দু আরেকটা মানমান সিং আরেকজন ঘটনা হয়েছে হ্যাঁ ইদানিং 2-3 দিন আগে গার্মেন্টস মানে সুলতান গার্মেন্টস সিকিউরিটিতে তারই আরেকজন কলিগ একসাথে চাকরি করতো। আপনার মনে হয় কি গুলি করি মানে সে গুলি করে দিল। আর দীপুর ঘটনাটা দীপুকে গার্মেন্টস মালিক পক্ষ আসলে আইন ছিল পুলিশ হাতে দেওয়ার জন্য পুলিশ হাতে দিছিল কিন্তু পুলিশ জনতার হাতে দিয়ে দিচ্ছে। না পুলিশকে দেয় নাই দেয় নাই না পুলিশকে দেয় নাই
পরে এটা পুলিশ পাবলিকের হাতে দিয়ে দিয়েছে। হাতে দিয়ে দিছে। পুলিশের কাছে দেয় নাই। পুলিশ তো কন্ট্রোল করতে পারলো না না পুলিশের ওরা তো থানাতে দেয় নাই। থানাতে না দেওয়ার পরে তারপরে আপনার ওইখান থেকে তার কাছ থেকে ওই পদত্যাগ করাইছি। পদত্যাগ করে ওই ইয়ের কাছে দিয়ে দিয়েছি। আপনার কি মনে হয়, কারণ বাংলাদেশে ইলেকশন হবে সামনে মাসে, তার আগে হিন্দুদের উপরে একটা অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে? কারণ জামাত এটা তো আজকে না, 1971 সালে 1925 গেছে 26 পড়লো, আজকে 26 পয়লা জানুয়ারি। এখানে হিন্দুদের কোনো নিরাপত্তা নাই, এখানে হিন্দুদের কোনো বিচার নাই, কোনো আইন নাই। এই যে ইসকনের যে চিন্ময় দাস ব্রহ্মচারী, তাকে কোনভাবে ইন্দু সরকার তাকে এভাবে রাখলো? তার প্রতিবাদ কি? তার কিসের প্রতিবাদ? না, শুধু তার কিসের সমস্যা? কি ও হিন্দু বলে? না, শুধু ইন্দুস না, এই আমাদের আগেও এখানে এমন হয়েছে। দুর্গা পূজাতে এরকম সমস্যা ভাঙচুর হয়েছে। ভাঙচুরে পড়ানো হয়েছে। সেইগুলাতে কিন্তু বিগত দিনের সরকার কিন্তু কোনো বিচার করে নাই। ওই রানিং কিন্তু ওই যে এতে রাউজান। তো আপনি যখন এইসব জিনিস শুনেন, আপনার কি খারাপ লাগে যে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে? খারাপ তো লাগবেই, খারাপ তো লাগেই। কিন্তু আমরা তো করার কিছু নাই। আমরা তো- এনার তো এটা ছেলে চলে গেল না, জি আমার ছেলে খালি উনিই চাকরি করতেন কে বাড়িতে? হ্যাঁ, খালি উনি এখন কিরম খরচা চলছে? এখন তো খরচা ওই দাদারা আসুন, তারাই দেখশুন করতে আছে। So this is Deepu Chandra Das's father. Spoke to some of the neighbors here. He was the only bread earner. And what we have also told is that this is nothing new. There has been a systematic targeting of Hindus, 3 such incidents in recent times, and almost every political party has been guilty of it. And whatever may be the reason which may be given, whether it's professional jealousy, in his case, as allegations of blasphemy, the fact remains is that if you're Hindu, you're not really safe. Today, Deepu Chandra Das's father has to fend for himself or depend on help from his neighbors and friends as well. With Rahul Malhotra in Deepu Chandra Das's village in Myanmar, Pallavi Ghosh.